खुदा की हम्द हो। मैं सोच रहा था कि आप बहुत अच्छी तरह से हेलोलुया कहेंगे, मैं कहता हूं खुदा की हम्द हो। हम इस रिट्रीट के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, वो रिट्रीट जो उसके जी उठने की कुव्वत लाई है हमारी जिंदगियों में, और खास तौर पर तुम्हारी जिंदगी में। और हम सब खादमों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम वर्कर्स के लिए, और जो पर्दे के पीछे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और हर कोई जिसने ये रिट्रीट कामयाब बनाई है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, और सिर्फ लेगोस ही में नहीं मगर हर तरफ हम आपके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद की बरकत जो तुम्हारी जिंदगियों में पहुंची हैं वो कायम रहे यस्सु के नाम से। हो सकता है कि तुम्हें अच्छी तरह से सुनने का मौका ना मिला हो क्योंकि तुम बहुत मसरूफ हो, और खुदावंद जानता है जो तुमने थोड़ा या बहुत सुना है, खुदा उसे तुम्हारी जिंदगी में जी उठने की तकमील करे। और वो लोग जो कि मेंबर हैं और इस रिट्रीट में शरीक हैं, जब आप वापस घर जाएं तो थोड़ा सा वक्फ करें, भले चंद मिनट, और हमारे सारे वर्कर्स के लिए दुआ करें यहां हेडक्वार्टर में और हर जगह जिन्होंने ये रिट्रीट कामयाब बनाई है उनके लिए दुआ करें। अगर हजारों लोग उनके लिए दुआ करेंगे तो जिंदगी अच्छी होगी और खिदमत अच्छी होगी, और जितना कुछ हमने हासिल किया है वो भी हासिल करें यस्सु के नाम से। हम उनको भी ना भूलें जो किचन में काम करते हैं और हर वक्त किचन में गर्मी का सामना करते हैं और हमारे लिए बड़ी कीमत अदा करके हमें मुहैया करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद उन्हें बरकत दे यस्सु के नाम से। और जो बच्चों के चर्च में हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं और जो हमारे नौजवानों की देखभाल करते हैं, और वो फतामंद नौजवान जो कैंपस सेक्शन की देखभाल करते हैं, और यहाँ बड़ों के सेक्शन में इंतजामिया, सिक्योरिटी, गाने वाले, क्वायर के मेंबर, हर कोई खुदावंद तुम्हें बरकत देगा। ये साल तुम्हारी जिंदगी के तजर्बात में सबसे बेहतरीन होगा। और हमारे मेहमान, मेरे मेहमान और नए आने वाले, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद जो तुम्हारी जिंदगियों में किया है वो मुस्तकिल रहे यस्सु के नाम से। और हम आपको दावत देते हैं कि जब आपने हमारे साथ यहां शिरकत की है तो आप हमारे साथ DLCC जो कि डीपर लाइफ कॉन्फ्रेंस सेंटर है, आप बगादा में भी आए, बगादा में आपको तजर्बा होगा। मैं आपको वहां देखना चाहता हूं और मैं दुआ करता हूं खुदावंद से कि खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे यस्सु के नाम से। क्या आप यहां मेरे साथ मौजूद हैं? मैंने आपके लोगों की आवाज नहीं सुनी, अपने लोगों की आवाज नहीं सुनी मैंने। हमारे लीडर जो पूरी दुनिया से यहां पर आए हैं, उन्होंने यहां पर आकर मुलाकात की है और यहां पर आए, और वो सारे इस जगह पर DL इस कॉम्प्लेक्स में हर जगह पर गए, हर जगह पर जाकर उन्होंने देखा, और फिर वापस आकर और एक मीटिंग हमने मिलके की, और उन्होंने कहा हम सब मिलकर चाहते हैं कि इस जगह को जो डीपर लाइफ कॉन्फ्रेंस सेंटर है इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं। और फिर हम मंसूबा बना रहे हैं कि लाखों लोग, बल्कि उनसे बढ़कर जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, ताकि हम सब लोगों के पास कम से कम 3 स्टार होटल की रिहाइश मौजूद हो। और आप ऐसा नहीं कि रोड के किनारे पर यहां या वहां पड़े हों और आप दोबारा DLCC में वो चीज दोबारा नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि DLCC ऐसा बनाए, और जब हम DLCC में जा रहे हैं जो खुदा के रोया के मुताबिक है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे रोया की जो है और वो ऐसी हो जो कि बैनुल अक़वामी मयार की हो। तो एक दुआ मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? मैं कहता हूं कि आप तैयार हैं। मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं?
آپ مریں گے نہیں کہ جب تک وہ وقت آپ دیکھ نہ لیں. آپ کی آنکھیں اس کو دیکھیں گی، اس کے آغاز کو DLCC کے. آپ زندہ رہیں گے. ہر ایک بیماری، ہر ایک وبا، ہر ایک مرض وہ جو آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہے، اس DLCC کے بننے سے پہلے، اس کے تکمیل سے پہلے میں حکم دیتا ہوں کہ وہ باہر نکل جائیں یسوع کے نام سے. آپ نے دیکھا ہے DLCC کو جب کہ وہ دیکھیں کہ جب وہ ایسے تھی، آپ دیکھیں گے نیا کچھ جو بین الاقوامی معیار کا ہوگا. رہائش، وہ تمام یہ ٹینٹ جو سامنے پڑے ہوئے، جنہیں وائٹ ہاؤس، جنہیں گرین ہاؤس یا جنہیں بیوٹیفل ہاؤس کہتے ہیں، ہم انہیں ایک سائیڈ پہ کر دیں گے. اور پھر وہاں تھوڑے سے وقت میں آپ کچھ خاص دیکھیں گے جو بین الاقوامی ہوگی. اور پھر آپ کے پاس ہمارے خادموں کے لیے جگہ ہوگی، رہائش ہوگی ہمارے ورکروں کے لیے، رہائش ہوگی ہمارے نئے آنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے رہائش ہوگی جو ہمارے مہمان ہوں گے، اور جو بین الاقوامی معیار کے لوگ ہوں گے ان کے لیے رہائش ہوگی. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی یسوع کے نام میں. اور اب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیا ہم جا کر سیمنٹ والوں کو کہیں گے کہ ہمیں ڈیپر لائف جو ہے ایک DLCC کانفرنس بنا رہی ہے تو ہمیں سیمنٹ عطیہ کریں، ہمیں لوہا عنایت کریں، لوہا عطیہ کریں، ہمیں یہ عطیہ کریں، وہ عطیہ کریں؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ تم لوگوں سے آئے گا. کہاں ہو تم؟ میں کہتا ہوں کہاں ہو تم؟ اگر تمہارے پاس نوکری نہیں ہے اب بھی، تو اس DLCC پروجیکٹ کے لیے میں تمہاری زندگی میں حکم دیتا ہوں کہ نوکری آئے یسوع کے نام سے. اور خداوند کے لیے اور اس بڑے کام کے لیے جو ہم شاندار عمارت بنانے والے ہیں، اور تمہاری زندگی کی ترقی کا نیا درجہ تمہاری زندگی میں آئے گا. ایک نیا درجہ آئے گا تمہاری وراثت کا تمہاری زندگی میں. اور تمام وہ لوگ جنہوں نے تم سے قرضے لیے ہوئے یہاں اور وہاں اور واپس نہیں کر رہے، اور فائدے اور خدا کی کلام کی گواہی کے لیے بین الاقوامی طور پر، تو وہ تمام لوگ تمہارا قرض واپس کریں گے یسوع کے نام سے. اور جہاں پر تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے اور خداوند تمہارے لیے دروازوں کو کھولے گا، وہ تمہیں مہیا ہوگی تمہاری ضرورتیں یسوع کے نام سے. ہم یہاں پر لاکھوں کی، اربوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ خربوں کی بات کر رہے ہیں. اور وہ خربوں آئیں گے. میں کہتا ہوں وہ خربوں آئیں گے. ہمارے علاقے میں ہمارے گروپس، ہمارے رہنما آپ ہمیں بتائیں گے. اور پھر آپ اپنی توقعات سے بڑھ کر دیں گے یسوع کے نام سے. خداوند تمہیں کامیاب کرے گا. میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، اب ہماری یہ جو کار پارکنگ ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اسے بڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو پیدل چلتے ہیں، اپنے ننگے پاؤں پیدل چلتے ہیں، وہ اپنی گاڑی کے سٹیئرنگ پر بیٹھیں گے اور وہاں پر چل کے گاڑی چلا کر آئیں گے. اور ہمارے نئے آنے والے جو ہیں وہ بھی باہر نہیں ہیں، وہ بھی ہمارا حصہ ہیں، وہ بھی ہمارا حصہ ہے. خداوند آپ لوگوں تک بھی پہنچے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، اور ہر کوئی اس کا شریک ہوگا، اس میں شریک ہوگا یسوع کے نام میں. تو کیوں نہیں ہم اپنی آواز کو بلند کرتے اور دعا کرتے ہیں اس خاص مقصد کے لیے کہ میں اس کا حصہ ہوں گا، 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 اور میں دوں گا. صرف ہزاروں ہی نہیں، میں دوں گا ملینز، لاکھوں، ملینز دوں گا. میں خوشی سے دوں گا، میں کھلے دل سے دوں گا، اور میں دوں گا تو آپ دیں گے، اور خداوند آپ کو کامیاب کرے گا. اور پھر صرف جب آپ کو یہ ڈیپر لائف
कॉन्फ्रेंस सेंटर जब आप बनाएंगे जो कि बैनुल अक़वामी मयार का है, खुदावंद आपको आसमान पर मकान देगा। यस्सु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें बुलाया है इस जलाली वक्त में, और हम दुआ करते हैं खुदावंद हम में से कोई भी इस मौका को खो ना दे। यस्सु के नाम से हम इसका हिस्सा है, उस आर्मी का, उस फौज का जो आगे बढ़ रही है उस जलाली जमीन की तरफ। और मैं दुआ करता हूं ऐ खुदावंद हमारे मकान को, तेरी बादशाही के मकान को कोई ना खो दे। और मैं दुआ करता हूं खुदावंद जब हम इस 7वीं मैसेज में पहुंचे हैं तो वो जो फतामंदों की रूह है हर एक को अनायत कर यस्सु के नाम से। और जब हम इस रिट्रीट से बाहर जाएंगे आज तो कुव्वत, जो जी उठने की कुव्वत, हर जो नएपन की कुव्वत है, जो नया बनाने की कुव्वत है, जो हमें बेदार करने वाली कुव्वत है, वो हमारे साथ रहे यस्सु के नाम से। अपने कलाम, अपना कलाम हर एक दिल के साथ, हर एक के साथ बोल, अपनी कुव्वत हर एक में दाखिल कर। हम जानते हैं कि तूने जवाब दिया, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे चुका है, आप तशरीफ रखें। हाँ, मैं आता हूं फिलिप्पियों 3 बाब को मैं देखूंगा और उसकी 10वीं आयत, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि मैं उसे जान लूं और उसकी कुव्वत को जानूं, उसके जी उठने की कुव्वत को जानूं। रोमियो 8 बाब और उसकी 37वीं आयत। रोमियो 8 बाब और उसकी 37वीं आयत। वो कहता है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। तमाम आपकी जिंदगी के हालात, तमाम जो आपकी जिंदगी के मुकाबलों में आप फतह से बढ़कर फतहमंद होंगे यस्सु के नाम से। मकाशवा 12 बाब और उसकी 11वीं आयत। मकाशवा 12 बाब उसकी 11वीं आयत। और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक के मौत भी गवारा की। हमारी फतह आ चुकी है मसीह के वसीला से, और उसके जी उठने की कुव्वत में कायम रहने से तुम जीतोगे हर एक जंग को। आपको फतह हासिल होगी हर आपकी जिंदगी के हिस्से में यस्सु के नाम से। आपके पास फतह है, आपको गुनाह पर फतह है। मैंने आपकी तरफ से आमीन नहीं सुना। खुदी पर फतह और फतह शैतान पर फतह। तमाम वो जो 3 गुना जो जुड़ी हुई जो बातें हैं आपस में, जो आपकी जिंदगी के दुश्मन हैं, गुनाह, खुदी और शैतान, आपको उन पर फतह है। और तमाम करप्शन पर, तमाम समझौते पर और तमाम जस्मानियत पर, तमाम दुनियापन पर आप फतह पाएंगे। और इंसान के खौफ पर, तमाम झूठ पर और तमाम फरेब पर तुम फतह पाओगे यस्सु के नाम से। आप दुनियावीपन पर फतह पाएंगे, कमजोरी पर फतह पाएंगे, इंसान की मकारी पर जो आपके इर्द गिर्द है तुम फतहमंद होगे यस्सु के नाम से। और जिस्म के जो काम हैं वो आप पर फतह नहीं पाएंगे, और वो दुनिया जो आलूदा है वो आप पर फतह नहीं पाएगी, और वो रास्ता जो झूठ का है वो आप पर फतह नहीं पाएगा। तमाम वो बातें जो जिनसे आप गुजरते हैं उनमें आप फतह से बढ़कर फतहमंद होंगे। इसीलिए आज हम देखेंगे जो पैगाम हम देख रहे हैं, उसके जी उठने की ताकत के जरिया जीतना, उसके जी उठने की ताकत के जरिया जीतना। हर एक तुम्हारा जो रास्ता है तुम वहां पर जीतोगे।
हर एक रस्ते पर, हर एक मकाम पर तुम जीतोगे। हर एक मुकाबले को जो आपकी जिंदगी में है आप उस पर जीतेंगे। और जो कुछ भी दुश्मन जो आपके सामने जो कुछ भी लेकर आएगा, आप रुकेंगे नहीं, आप उससे कूद कर आगे निकल जाएंगे। आप फतह पाएंगे, तरक्की पाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे यस्सु के नाम से। कैसे कैसे आप वो फतह पाएंगे? कैसे वो कुव्वत, कैसे ये जी उठने की ताकत आपके साथ आगे बढ़ेगी? कैसे आपके खानदान के साथ रहेगी? कैसे उस कलीसिया के साथ रहेगी? तमाम इस सफर में 3 नुक्तों को हम देखेंगे। पहला नुक्ता है मसीह को हासिल करने के लिए दुनियावी नफा नुकसान समझना। मसीह को हासिल करने के लिए दुनियावी नफा नुकसान समझना। दूसरा नुक्ता, फजल और मोहब्बत के साथ हमारे साथियों को जीतने के लिए संजीदगी से जद्दोजहद करना। फजल और मोहब्बत के साथ हमारे साथियों को जीतने के लिए संजीदगी से जद्दोजहद करना। तीसरा नुक्ता, ताज जीतने के लिए दुनिया में बेरा रवि के रुझान पर फतह पाना। दुनिया में बेरा रवि के रुझान पर फतह पाना। आप फतह पाएंगे, आप ताज पहनेंगे, आप ताज हासिल करेंगे और तमाम वो अजर जो खुदावंद ने आपके लिए रखे हुए हैं, आप उनमें से कोई भी नहीं खोएंगे यस्सु के नाम से। फतह, जीतना, कामयाबी, जीतना, फतह हासिल करना। कैसे ये होगा? पहला नुक्ता, मसीह को हासिल करने के लिए दुनियावी नफा को नुकसान समझना। मसीह को जीतने के लिए हम देखेंगे फिलिपियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया। देखें, अपनी जिंदगी के बारे में सोचें जरा, और सोचें उन नफे को जो थोड़े वक्त के लिए है, जो दुनिया में आर्जी है। वो आर्जी नफा, जैसे आप दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन पालूस रसूल कहता है वो चीजें जो मेरे लिए नफा थी यहूदी मजहब में, वो चीजें जो मेरे लिए नफा थी यहूदी रसूमात में, वो चीजें जो मेरे लिए नफा थी और तमाम सनहेड्रिन के इख्तियार वाले लोगों के दरमियान, मैंने उनको नुकसान समझ लिया है। लेकिन मैंने अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान के बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। इसका मतलब यह है, तो तमाम वो चीजें जो हम हासिल करते हैं जब हम इस दुनिया में हैं, दुनिया के लोगों की तरह, तमाम वो नफे, अगर मैं उनके साथ शिराकत रखूंगा दूसरे दुनिया के लोगों की तरह जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मैं इन तमाम उन चीजों को नुकसान समझता हूं। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से जिन चीजों को सब चीजों को नुकसान समझता हूं, वो आदमी जिसको दुनिया के लोग बड़ी इज्जत की नजर से, बड़े एहतराम की नजर से देखते थे, उन तमाम चीजों को उसने खुदा के कलाम को फैलाने के मुस्तदम समझा और उसने कहा कि सब की खातर, जिसकी खातर मैंने सब चीजों को नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। जो चीज भी मुस्तदम है मसीह के साथ रिश्ते के, उसने उन्हें छोड़ दिया, उनसे अलहदा हो गया, क्योंकि वो मसीह को हासिल करना चाहता था और वो चाहता था कि मसीह के साथ कायम रहे। अपनी जिंदगी के हर एक दिन में जो कुछ भी आप खो दें, खुदावंद आपको वापस करेगा, 100 गुना, 1000 गुना, बिलियन गुना आपको वापस करेगा यस्सु के नाम में। हम देखेंगे इब्रानियों 11 बाब और उसकी 24वीं आयत। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। उसने उस नफा को नुकसान समझा। अगर वो फराउन की बेटी का बेटा बना रहता तो हो सकता है
اور تو ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ بنتا، ہو سکتا ہے کہ وہ شہنشاہ بن جاتا مصر کے پورے ملک میں۔ اس نے کہا نہیں، یہ اس نے مصر کو چھوڑ دیا اور خداوند نے اب اسے نام بخشا ہے آسمان کی بادشاہی میں، اور خداوند نے اسے بائبل میں نام بخشا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس دن اس پہاڑ پر جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل گئی تھی، ایلیا کے ساتھ وہاں پر ظاہر ہوا یسوع مسیح پر، کیونکہ اس نے ساری چیزوں کے نفع کو نقصان سمجھا، دنیاوی نفع کو نقصان سمجھا، اور کیونکہ اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ تمام مصر کے جو خزانے تھے انہیں حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے انہیں نقصان سمجھا۔ اور خداوند آج تمہارے سامنے یہ بات رکھتا ہے، اور تو آپ کے سامنے پالوس کو رکھتا ہے، آپ کے سامنے موسیٰ کو رکھتا ہے، آپ کے سامنے میرے سامنے، اور کہتا ہے دیکھو انہوں نے جو کچھ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اب تم کیا چھوڑ سکتے ہو تاکہ تم مسیح کو جیت سکو۔ اور کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں کی بڑی دولت، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصہ کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ اور خداوند آج تمہارے ساتھ ہے، اور جب تمہارا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے، جو کچھ بھی تمہیں چھوڑنا پڑے اس کے لیے آپ اسے دنیاوی نفع کو نقصان جانیں گے، تاکہ آپ اپنے اس مقام کو جو خداوند یسوع مسیح میں ہے اس میں قائم رہ سکو، یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے روت پہلا باب اس کی 10ویں آیت، روت پہلا باب اس کی 10ویں آیت۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی۔ نومی نے کہا اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ اور اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی؟ اور ہمارا خدا جس کی ہم عبادت اور شوہر کر لینے سے باز رہتی نہیں۔ میری بیٹیوں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خدا کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے۔ 14ویں آیت۔ تب وہ پھر چلا چلا کر روئی، اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ اس نے یہ تہیا کر لیا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس پر ثابت قدم رہے گی، اور ثابت قدم رہی۔ میں نہیں جانتی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میں نہیں جانتی کہ میں کیا حاصل کروں گی، لیکن میں قائم رہوں گی۔ اور آخرکار آپ روت کی کہانی کو جانتے ہیں، اس نے شادی کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بڑے بزرگوں میں سے ایک ہوئی۔ ہم 15ویں آیت کو دیکھیں گے۔ تب اس نے کہا دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا کہ تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی۔ کیا آپ یہاں پر موجود ہے؟ جہاں کہیں تو جائے گی میں جاؤں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تمہیں خدا لے کر آیا ہے، اور اس فضل کے وسیلہ سے اور اس طاقت کے وسیلہ سے اور اس قوت کے وسیلہ سے جو خدا کی ہے، جو اس مقام پر آنے والی ہے اور آپ کی زندگی میں پہنچنے والی ہے، یہی وہ مقام ہے جس کے وسیلہ سے آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے وسیلہ سے آپ کا خاندان آسمان کی بادشاہی میں جائے گا۔ اور وہ کہنے لگے کہ جہاں کہیں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔
खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई चीज मुझको तुझसे जुदा करे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है तो उससे और कुछ ना कहा। सो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। हम मिलकर जाएंगे, हम मिलकर रहेंगे, हम मिलकर यकीन रखेंगे, कोई चीज तुम्हारे रास्ते से तुम्हें नहीं हटाएगी यस्सु के नाम से। पहला नुक्ता है दुनिया के नफे को नुकसान जानना मसीह को जीतने के लिए। दूसरा नुक्ता है फजल और मोहब्बत के साथ हमारे साथियों को जीतने के लिए संजीदगी से जद्दोजहद करना। आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, और खुदावंद चाहता है कि उनके बारे में आप सोचें। अब आप निजात पा चुके हैं, अब आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, खुदा के फर्जंद बन चुके हैं, तो आपके शोहर के बारे में, आपकी बीवी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके वालदेन के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, आपके साथ काम करने वाले लोगों के बारे में जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। और वो चाहता है कि आप ईमान के साथ कायम रहे, ईमान के साथ जद्दोजहद करते रहें, जद्दोजहद करते रहे संजीद के साथ, खुदावंद के कलाम के साथ, जज्बे के साथ उस फजल पर कायम रहने के लिए, और मोहब्बत और सच्चाई के साथ वो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ताकि आप उन्हें जीत सकें, आप अपने साथियों को जीत सकें यस्सु के नाम से। देखें यहूदा तीसरी आयत, यहूदा तीसरी आयत, वो कहता है ऐ प्यारो अब आप प्यारे हो। मैं कहता हूं कि आप प्यारे हो। अभी जिस वक्त मैं तुमको इस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूरी जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। वो ये जो जाफशानी यहां पर लिखी हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा है। जो जाफशानी यहां पर है, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों के साथ बहस करें। आप वो जिंदगी गुजारें, वो जिंदगी जो मसीह जैसी जिंदगी है, जो मसीहत की जिंदगी है, जो मसीहत का तरीकाकार है, जो खुदा के फर्जंदों की हकीकी जिंदगी है, ताकि हर एक बहस को आप जीत सकें। हो सकता है कि आप सब लोगों के साथ बहस करने के लायक ना हो, कि आपने जिन्होंने ये पढ़ा है, जिन्होंने वो पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ आप अपनी जिंदगी के वसीला से ही उनमें तब्दीली लेकर आ सकते हैं। ये ऐसा करने से, बामकसद तौर पर और जज्बे के साथ ऐसा करने से, और जाती तौर पर ऐसा करने से, जब आप संजीदगी से जद्दोजहद करेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप उस मुखालफत को जीत सकेंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा? पहली बात यह होगी कि आपके साथी, आपका शोहर, आपकी बीवी तब्दील होंगे। ये नजात जो आपके लिए है, वो ये आपके पूरे खानदान के लिए भी है, और आपका खानदान पीछे नहीं रहेगा इस नजात से यस्सु के नाम में। हम देखेंगे पहला पतरस 3 बाब, पहला पतरस 3 बाब और उसकी पहली आयत, ऐ बीवियों तुम भी अपने शोहरों की ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं। वो कहता है कि अगर कोई बेईमान शोहर हो, आप जब घर जाएं और जो आप जिंदगी गुजार रही हैं, और जो आप कलाम जिस तरीके से करती हैं, जिस तरीके से आप जिंदगी गुजारते हैं, जिस तरीके से आप उसकी ताबे होती हैं, तो आप उसकी मुखालफत को जीत लेंगे कलाम के वसीला से। और जब आप उस ईमान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं बड़ी संजीदगी के साथ, और जब आप जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी नरमी के साथ, जब आप जद्दोजहद कर रहे हैं मोहब्बत के साथ, और आपकी जिंदगी हर एक चीज को जो आपके खिलाफ है आप उसको जीतेंगी, तो एक दिन वो कहेंगे कि मैं आपके साथ उस चर्च में जाना चाहता हूं। और जब वो उस चर्च में आएंगे तो खुदावंद उनको जीत लेगा यस्सु के नाम से। इसका मतलब यह है कि आप बगैर समझौता की ये जिंदगी गुजारेंगे। हम देखेंगे दानियल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, दानियल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत।
آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کیسے دانیل نے سنجیدگی کے ساتھ جد و جہد کر کے اس فضل کو حاصل کیا. اس فضل اور اس محبت کے ساتھ اس نے جد و جہد کی تو اس نے دوسروں کو جیت لیا اور دوسرے ساتھیوں کو جیت لیا جو اس کے نزدیک تھے. دانیل پہلا باب اس کی 8ویں آیت. لیکن دانیل نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو بادشاہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. تو آپ نے جب آپ باہر جائیں تو آپ نے سمجھوتا کرنا ہے, جب سمجھوتا نہیں کرنا ہے. جب آپ باہر جائیں تو آپ نے قائم رہنا ہے. جو کچھ میں نے سیکھا ہے, جو کچھ میں نے جانا ہے, میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. کہ جب خداوند آپ کی زندگی میں اس بات کا ثبوت دیکھے گا, ثبوت دے گا, تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی خوراک سے میں اپنے آپ کو ناپاک نہ کروں گا. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. دیکھیں اس پوری کہانی کو آپ جانیں تو اس نے دوسرے لوگوں کو جیت لیا جو اس کے ساتھ تھے. وہ تو بلکہ نبوکت نظر بادشاہ کو بھی اس نے اپنی زندگی کے وسیلہ سے تبدیل کیا. ہم دیکھیں گے دانیل 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. دانیل 3 باب اس کی 15ویں آیت. آپ سنجیدگی کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور فضل اور محبت کے ساتھ جب آپ سنجیدگی سے جد و جہد کریں گے تاکہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں انہیں جیت سکیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت بڑے درجے کے ہیں, کوئی نچلے درجے کے ہیں, کوئی آپ کے بہت نزدیک ہے اور کوئی دور سے آپ کو دیکھ رہا ہے, لیکن آپ ان سب کو جیتیں گے. میں کہتا ہوں آپ ان سب کو جیتیں گے. لیکن یہ سنجیدگی کے ساتھ جد و جہد کرنے سے ہوگا, اس ایمان, اس یقین اور اس جذبے کے ساتھ ہے. ہم دیکھیں گے دانیل 3 باب اس کی 15ویں آیت. اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چلگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو. تو بہتر, اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے. اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا. یہ جنگ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوکت نظر جو ہے اس نے ایک جنگ ان کے سامنے رکھی تھی اور اس نے کہا کہ تمہیں لازم ہے کہ تم اس معبود کو سجدہ کرنا تم پر ضروری ہے. تم جانتے ہو کہ کیسے تم نے اس پر غالب آنا ہے, کیسے تم نے فتح پانی ہے, کیسے تم نے ان کے ذہن کو بدلنا ہے. جد و جہد, سنجیدگی سے جد و جہد کرنے سے, لڑنے سے نہیں, نہ بحث کرنے سے, بلکہ ثابت قدم رہنے سے اور قائم رہنے سے اور مضبوط کھڑے رہنے سے اور جبالٹر کی چٹان کی طرح قائم رہنے سے. اور آپ اپنی جگہ پر جب قائم رہیں گے اور گناہ نہیں کریں گے تو میں کہتا ہوں کہیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا, میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا. سدرک اور مسک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر, اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. کیا آپ کا خداوند یہ قدرت رکھتا ہے؟ یہ جی اٹھنے کی قوت جو آپ کی زندگی اور آپ کی جان کو بچانے کی قدرت رکھتی ہے. مسیح جو ہمارا نجات دینے والا ہے, جو غالب آیا ہے, کیا وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ وہ ہاں وہ ایسا کرے گا. اور خداوند ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے اس جلتی ہوئی بھٹی سے. اور وہ ہمیں, اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. وہ تمہیں بھی چھڑائے گا, وہ تمہیں بھی چھڑائے گا. آپ پوری کہانی کو جانتے ہیں. وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے سنجیدگی سے جد و جہد کی ایمان کے لیے جو ایک بار تمام مقدسوں کو سونپا گیا ہے. اور اس آگ میں سے وہ گزرے لیکن وہ جلے نہیں. آپ بھی اس آگ میں سے گزریں گے, آپ نہیں جلیں گے. آپ پانیوں میں سے, سیلابوں میں سے گزریں گے, آپ ڈوبیں گے نہیں. اور ہم دیکھیں گے 28ویں آیت کو. پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا کہ سدرک, میسک اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو. انہوں نے اسے جیت لیا. آپ بھی اپنے دشمنوں کو جیت لیں گے. اور وہ جو سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی جد و جہد کرتے ہیں وہ جیت لیں گے یسوع کے نام سے.
انہوں نے یہ نبوکدنضر ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا. اب وہ کہہ رہا ہے سدرک مسرک عبدالنجو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کا حکم ٹال دیا. وہ میرے بتوں کی انہوں نے پوجا نہیں کی بلکہ خداوند خدا کے اوپر انہوں نے ایمان رکھا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں. اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں جو قوم یا امت یا اہل لغت سدرک اور میسک اور عبدالنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے. وہ آدمی جیت لیا گیا تھا. تمہارے دشمن بھی جیت لیے جائیں گے, تمہارے ساتھی جیتے جائیں گے, تمہارے ساتھ کام کرنے والے جیت لیے جائیں گے یسوع کے نام سے, اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں. وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ کون سا معبود ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا, اب وہ یہ کہہ رہا ہے, اب وہ اقرار کر رہا ہے کہ کوئی دوسرا خود معبود نہیں ہے جو اس طرح رہائی دے. پھر بادشاہ نے سدرک اور مسک عبدالنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا. وہ آپ کو بھی سرفراز کرے گا, وہ آپ کو بھی ترقی دے گا, اور لیکن یہ سمجھوتا سے نہیں ہوگا, یہ ثابت قدم رہنے سے اور سنجیدگی سے جدوجہد اور فضل اور محبت کے ساتھ جدوجہد کرنے کے وسیلہ سے ہوگا. جب ہم معاشرے میں جائیں گے آپ دیکھیں گے معاشرے جو ہے وہ جو گناہوں میں, برائیوں میں, بے دینی بے راہ روی میں ملوث ہیں, جب آپ اپنے کام پر جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, گاؤں میں جاتے ہیں, جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں, تو ہم ثابت قدم واپر رہیں گے تاکہ ہم انہیں جیت سکیں, لوگوں کو, تاکہ ہم جیت سکیں, آخر کار تاج جیت سکیں. تو کہیں آمین. تاج جیتنے کے لیے دنیا میں بے راہ روی کے رجحان پر فتح پانا. تاج جیتنے کے لیے دنیا میں بے راہ روی کے رجحان پر فتح پانا. پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 24ویں آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. میں جیتوں گا, میں جیتوں گا, میں غالب آؤں گا, میں فتح پاؤں گا. ہم دیکھیں گے 25ویں آیت. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے, نفس کشی پرہیز کرنا ہر ایک چیز پر. وہ لوگ تو مرجھانے والے صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مر جاتا. پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں, یعنی بے ٹکانا نہیں. میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں, یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے. یہ لوگوں سے لڑنا نہیں ہے, یہ ہر ایک چیز جو اس کی زندگی میں سے, اس کے دل میں سے نکلتا ہے, اس کے ساتھ جنگ لڑنا, جو نیچے جھکاتا ہے, جو اسے روکتا ہے. اور کوئی چیز جو آپ کو روکتی ہے, اور جو بھی چیز جو آپ میں سے نکلتی ہے اور جو آپ کے گرد آتی ہے تاکہ آپ کو روکنے کے لیے آپ اس سے جنگ کریں گے اور آپ اس سے جیتیں گے. بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں اور میں آپ نامقبول ٹھہروں. نہیں, آپ نامقبول نہیں ٹھہریں گے. خداوند آپ کو فتح بخشے گا, لیکن کیسے؟ ہم دیکھیں گے 21ویں آیت رومیو 12 باب کی 21ویں آیت. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ. معاشرہ جو گناہ کرتا ہے, جو برائیاں کرتا ہے, وہ تم پر غالب نہیں آئے بلکہ تم اس بدی اور برائی پر راست بازی کے وسیلہ سے غالب آؤ. وہ فراڈ کرتے ہیں, وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ دہشت پھیلاتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں,
वो तुम पर गालिब नहीं आएंगे यस्सु के नाम से। हर एक वो चीज जो बुराइयां वो लोग करते हैं, ये वो सब जो बनाई हुई हैं, जो खलक की हुई, शैतान के वसीला से हैं। तमाम वो बुराइयां और वो गुनाह जो माशरे के हैं, लेकिन अगर वो तुम पर गालिब आएंगे तो ये दुनिया की बुराइयां नहीं है, बल्कि ये बुराई का बाप है, ये झूठ का बाप है, जो शैतान, जो इस दुनिया का खुदा है, वो तुम्हें फतह करेगा। शैतान तुमको फतह नहीं करेगा, शैतान तुम्हें फतह नहीं करेगा, और ना ही वो तुम पर गालिब आएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। तुम गालिब आए हुए हो। क्या यहां पर कोई गालिब आया हुआ है? तुम गालिब आओगे यस्सु के नाम से। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 4थी आयत। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 4थी आयत। और जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे नौजवान है, चाहे वो जवान है, चाहे वो शादीशुदा है, शादीशुदा औरत है, जो काम करता है बहुत गलत खराब जगह पर जो काम करता है, अगर वो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुए शरीर से छू नहीं पाता। मैं यहां पर गालिब आए हुए लोगों को देख रहा हूं, मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो खुदा से पैदा हुआ है, वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। 18वीं आयत में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है गुनाह नहीं करता। वो आपको धक्का देंगे अपनी तरफ लाने के लिए गुनाहों में, वो गुनाह नहीं करता। वो आपको आपके सामने पेश करेंगे एक खूबसूरत बीवी औरत लाकर, खूबसूरत औरत लाकर आपके सामने लाएंगे कि इससे शादी करो, कि इस खूबसूरत औरत से शादी करो, जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से बदसूरत है। लेकिन जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, वो तुम गुनाह नहीं करोगे। वो कहते हैं रिश्वत दो ये करने के लिए, वो करने के लिए, दुनिया की बेरा रवि के लिए, लेकिन जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। वो शरीर उसे छू नहीं पाता। वो शरीर, जोर से कहें कि आगे क्या लिखा हुआ है, वो तुम्हें नहीं छुएगा। और अब मकाशवा 21 बाब और उसकी 7वीं आयत, मकाशवा 21 बाब और उसकी 7वीं आयत। जो गालिब आए वो ही उन चीजों का वारिस होगा। तमाम वो बरकतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तमाम वो फायदे नफा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तमाम और वो अजर जो फतहमंदों का है वो आपका इंतजार कर रहा है। जो गालिब आए, जो गालिब आए, मौजूदा वक्त में मौजूदा हाल फहल जारिया है, जो गालिब आए वो ही उन चीजों का वारिस होगा। वो जो लोग नजदीक हैं, वो लोग जो दूर हैं, वो तमाम लोग जो गालिब आते हैं, तुम गालिब आए हो, जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। जो गालिब आए, मैं उस दर्जे मैं उस सर्कल में खड़ा हुआ हूं जो गालिब आए हुए हैं मेरी कंपनी में, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं जो गालिब आए हुए हैं। वो गालिब आए हैं बर्रे के लहू के वसीला से, वो गालिब आए हुए खुदावंद पर तकिया करने से, और वो गालिब आए हैं खुदावंद के साथ पहचाने जाने के वसीला से। वो गालिब आए हैं अपने दिलों के खुदा, अपने दिल में खुदावंद, खुदा के इस बात पे कि खुदा के वसीला से सब कुछ हो सकता है। वो गालिब आए हैं, तो आपके लिए भी सब कुछ हो सकता है। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं जो हमसे पहले आगे गए हैं, जैसे हनूक, जो हमसे पहले गुजरा है जैसे मूसा, जो हमसे पहले गुजरा है जैसे यशुआ, जो हमसे पहले गुजरे हैं जैसे कि एलिया, जो हमसे पहले गुजरे हैं जैसे कि अलीशा, जो हमसे पहले गुजरे हैं जैसे सैमुअल, जो हमसे पहले गुजरे हैं जैसे कि दानियल, सिद्रक, मिशक, अब्दनजू, जो हमसे पहले गुजरे हैं जैसे कि पतरस और पालूस और यूहन्ना। वो साबित कदम रहे आखिर तक, वो नहीं गिरे। मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा और मैं भी नहीं गिरूंगा। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं भी नहीं गिरूंगा।
कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और कहें कि मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूं जहां पर तमाम वो लोग जो मुकद्दस थे, जहां पर वो खड़े हुए थे, मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ हूं, मैं नहीं घिरूंगा। और इसी के वसीला से तुम उस अजर को, उस ताज को जीतोगे, यस्सु के नाम के वसीला से। को जो भी आजमाइश आपके सामने आए, जो भी मुश्किल आपके सामने आए, जो भी मुश्किलात आपके सामने आए, जब आप बार बढ़ेंगे तो आप जी उठने की ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और आप तमाम दुनिया के नफे को नुकसान समझेंगे और आप संजीदगी के साथ जद्दोजहद करेंगे और आप दुनिया की बेरा रवि का मुकाबला करेंगे और आप ताज हासिल करेंगे। और आज आप फतह से बढ़कर फतहमंद हो।